Assalamu alaikum. My name is Kurutulin Nadeen. I hope each and every one of you is safe and sound, well protected and well equipped against coronavirus, maintaining social distancing, following the SOPs, and is well aware of the situation around us today. The year 2020, as we've already witnessed, and we are witnessing by the day, has had a very jolty and a very shaky start. And right from the beginning, such horrendous events have unfolded that this year has left everybody astounded. Be it the bushfires in Australia, the killing of Qasem Soleimani, and the rising tensions between America and Iran, or be it the coronavirus itself. This year has left every country affected and spellbound as to what might come next. मौजूदा सूरत हाल की अगर हम बात करें तो आए दिन हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस से होने वाली अमवात जो है उनमें इजाफा नजर आता है। कोरोना वायरस जो कि चाइना से शुरू हुई थी, आज उसने ऐसे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, ऐसे पंजे गाड़ रखे हैं पूरी दुनिया में कि हर रोज हमें नए केसेस, नई अमवात, इनकी इतलात आती हैं। एंड एज पर माय व्यू, इट डजंट सीम टू स्टॉप एनीवेयर सून। और जब तक कोई मौसर और ठोस हल नहीं निकल आता कोरोना वायरस का, या कोई वैक्सीन जो है वो इजाद नहीं हो जाती, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर कितनी देर तक या किस ड्यूरेशन तक कोरोना वायरस का सामना हमें करना पड़ेगा। बहुत ही एक अनसर्टेनिटी, एक बहुत ही गैर यकीनी सी सूरत हाल जो है वो हर तरफ फैली हुई है पूरी दुनिया। और अगर हम खसूसन पाकिस्तान की बात करें तो हमें देखने में मिलता है कि हुकूमत भी, इंडिविजुअल्स तो चलो हैं ही गैर यकीनी एक सी कैफियत में, लेकिन अगर हम हुकूमत को देखें तो हमें हुकूमत भी बहुत गैर यकीनी से नज़र आती है। हमें नज़र आता है कि एक अनसर्टेनिटी है उनके भी डिसीजंस में। कोई ठोस, कोई मौसर स्ट्रैटेजी, कोई एक पॉलिसी जो है वो हमें देखने में नहीं मिलती। शायद ये सिचुएशन ही ऐसी है कि इसमें कुछ भी हतमी तौर पर कहना मुनासिब शायद ना हो, या शायद वो ठीक ही ना हो। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सही है क्या गलत है। हम ये देखते हैं कि कभी गवर्नमेंट कहती है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए, कभी कहती है कि नहीं खुलना चाहिए। कभी ये सुनने में आता है कि लॉकडाउन आज से खुल जाएगा या आज से मजीद बढ़ जाएगा। कभी ये सुनने में आता है कि बहस चल पड़ी है कि शॉपिंग मॉल्स को खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। फिर ये सुनने में आता है कि ट्रांसपोर्टर्स जिद कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट भी खुले, लेकिन हुकूमत कहती है कि ट्रांसपोर्ट नहीं खुलनी चाहिए। फिर सुनने में आता है कि ट्रांसपोर्ट भी खुल रही है लेकिन कुछ SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। तो हर तरफ एक बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है। डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ और कहते हैं, हुकूमत जो है वो कुछ और कहती है, और इंडिविजुअल्स जो हैं, जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, जो शहरी हैं, वो कुछ और कहते हैं। वो तो बिल्कुल ही कोरोना वायरस को मानने को तैयार ही नहीं है। बहरहाल ऐसी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल जो है उसमें किस तरह से सर्वाइव करना है, क्या नहीं करना, ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि शायद मुझ समेत आप सबके भी दिमागों में भी चलता होगा कि आखिर होना क्या चाहिए। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी, ऐसी क्या पॉलिसी, ऐसी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कि जिसको फॉलो करके हम पुरसकून हो जाएं कि अब सब सही होगा। तो ये एक यकीनी तौर पर कहना तो बहुत मुश्किल काम है। आज की वीडियो का मकसद भी कुछ यही है कि हम लोग इस चीज़ को समझें, अंडरस्टैंड करें कि आखिर अब होना क्या चाहिए। हमें नज़र आ रहा है कि कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है। हाँ, कुछ हद तक कम भी हो रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत में कमी नहीं, इजाफा ही देखने में आ रहा है। तो हमें किस तरह से रहना है अब कोरोना वायरस के साथ, ये हमारा सवाल है। आज की इस वीडियो का मकसद भी ये है कि we need to understand and we need to realize the reality of coronavirus and how to live with this virus now, because we see it strengthening day by day. तो असल सवाल ही ये है कि अब कोरोना वायरस के साथ रहना किस तरह से है। देखें, हमें SOPs मालूम है, हमें ये मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमने किस हद तक रखनी है, किस हद तक नहीं रखनी। हमें ये मालूम है कि कितनी दूर बैठ के किसी इंसान से इंटरेक्ट करना है, कन्वर्स करना है, कितनी दूर बैठ के नहीं करना। हमें ये मालूम है कि जब भी बाहर निकलना है अपने घर से तो मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, अपने पास मुसलसल एक सैनिटाइजर जो है उसको रखना है। हमें ये मालूम है कि जब भी करेंसी की एक्सचेंज
ہوتی ہے یا ہمیں جب بھی کرنسی کی ضرورت ہے، ہم چاہے وہ ATM سے ایکسچینج کریں یا ہم کسی دکاندار سے کرنسی جو ہے وہ لے رہے ہیں، نوٹ، روپے، پیسے، تو ان ان نوٹوں کو ہم نے گلوز کے ساتھ پکڑنا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑنا، کیونکہ یہی سننے میں آتا تھا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کرنسی نوٹس کے ذریعے بھی پھیل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان نوٹس کو بھی سینیٹائز کرنا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب باہر سے اندر آنا ہے، گھر میں تشریف لانی ہے، تو ہم نے ان کپڑوں کو سینیٹائز کرنا ہے، فوراً نہانے گھس جانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے ادھر ادھر کہیں بھی، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہم پر کوئی اس طرح کے جراثیم جو ہیں وہ ہم پر موجود ہیں، ہمارے کپڑوں پر موجود ہیں، تو وہ ہمارے کہیں ادھر ادھر بیٹھنے سے یا زیادہ پھرنے سے وہ ادھر ادھر منتقل نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ زیادہ رش والی جگہوں پہ بلا وجہ نہیں جانا، اور ضرورت بھی کیا ہے آج کل جب ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک مشکل کا دور چل رہا ہے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم بلا وجہ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنی جان کو بھی مشکل میں ڈالیں اور دوسروں کی بھی جان کو مشکل میں ڈالیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ڈاکٹرز کس طرح فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر مسلسل دن رات ایک کر کے کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیشنٹس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ شاید یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان رہے، ہم اس چیز کی سنگینی کو نہیں پہچان پا رہے اب تک۔ اس چیز کو پہچاننے کے لیے، اس چیز کو ماننے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک اگر ہم دیکھیں، ایران کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یا ہم انڈیا کو دیکھ لیں، ہم چائنا کو ہی دوبارہ دیکھ لیں، جہاں پہ پھر سے سنا تھا کہ کیسز جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے ہیں کرونا وائرس کے۔ اگر ہم اس طرح کے ممالک کو دیکھیں، اگر ہم امریکہ کو دیکھیں جو کہ دنیا کی سپر پاور مانی جاتی ہے، تو اگر ہم وہاں کے حالات دیکھیں تو ہمیں اس چیز پر سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا پاکستان جیسی اکانومی اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کرونا وائرس سے بھی لڑے، اموات سے بھی ڈیل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی انڈسٹریز کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکانوں کو، ہر چیز کو بند کر کے رکھے، اور اپنا جو غریب طبقہ ہے، جو غریب عوام ہے، اس تک ہر مؤثر جو سہولیات ہیں، جو وسائل ہیں، وہ بھی پہنچائے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے، اور یہ جواب ہم سب کو معلوم ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے کرونا وائرس کے ساتھ رہنا ہے فی الحال، جب تک کہ کوئی مؤثر ویکسین جو ہے وہ ایجاد نہیں ہو جاتی۔ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے ہمیں سارے SOPs معلوم ہیں۔ کیوں نہ ہم ان چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں، ان کو اڈاپٹ کر لیں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے مولڈ کر لیں، اپنی روٹینز کو ایسے مولڈ کر لیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، کس چیز کا خیال نہیں رکھنا، اور کس طرح سے رکھنا ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ دیکھا جائے تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہاسپٹلز جو ہیں، ایمرجنسیز جو ہیں، وہ بند پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کا زمانہ دیکھیں یا ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، تو ہمیں ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگی اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو کیا ہم کرونا وائرس کی وجہ سے ان چیزوں کو بالکل اگنور کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ شاید کرونا سے نہ مر رہے ہوں، لیکن اس ایک جو گندگی پھیلی ہوئی ہے ارد گرد، اور جو حالات ہیں، جس طرح سے جرمز پھیلے ہوئے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، جو پولن کی الرجیز ہیں، جو ٹائیفائڈ پھیلا ہوا ہے، کینسر کے اتنے پیشنٹس ہیں ہمارے ارد گرد، ہارٹ اٹیک سے مرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کیا ہم ان چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو لیونگ ود کرونا وائرس کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے رہا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے رہا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس کو ہم حقیقت میں مانیں، اس کا علاج جو ہے اس کو جاری رکھیں، اپنے آپ کو، اپنی روٹینز کو اس مطابق مولڈ کریں، اور باقی چیزیں جو ہے، جو ہماری معمول کی چیزیں تھیں، ان کو تھوڑا سا رد و بدل ان میں کر کے ان کو جاری رکھیں، کیونکہ ایک غیر معینہ مدت تک ہر چیز بند کر کے بیٹھے رہنا، یا ہر چیز کو ایک سٹینڈ سٹل پہ لے آنا، یہ ممکن نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے جیسی اکانومی جو کہ ابھی ایک پروگریسو سٹیج میں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو سر انجام دیں، انڈیویجول رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کا مظاہرہ کریں، اپنے فرائض کو پورا کریں، حکومت کا ساتھ دیں، اور SOPs کو فالو کریں، بازاروں میں زیادہ رش نہ ڈالیں، جتنا ہو سکے چیریٹی کریں، جتنا ہو سکے غریب جو ہمارا طبقہ ہے اس کی مدد کریں، اور اپنی روٹینز کو اس طرح سے مولڈ کریں کہ ہم لوگ کرونا وائرس کے ساتھ رہنا سیکھ لیں، جب تک کوئی ایک ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی، جب تک کہ ایک
ठोस हल हमें नहीं मिल जाता। अपने आप को कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालें। अब जो हम घरों में बैठे हैं, बोर होते हैं, हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं होती करने को, या कोई हमें एक्टिविटी नहीं मिलती प्रोडक्टिव इतना टाइम यूज़ करने को, तो हमें इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए और अपने आप को इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज करना चाहिए जहाँ पे हम बोर होने की बजाय ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें चलती रहेंगी। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ नॉर्मल होती जाएगी, हर चीज़ अपनी रूटीन पे वापस आती जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जब हर तरफ एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है पूरी दुनिया में, तो हमें चाहिए कि हम इस सिचुएशन को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आदत को, अपनी रूटीन्स को, अपने आप को मोल्ड करें, अपनी पर्सनालिटीज़ को चेंज करें, फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने आप को जितना हो सके घरों तक महदूद रखें, बहुत ज़्यादा बाहर आने जाने से गुरेज करें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। एटलीस्ट इसको हम मजीद बढ़ने से या बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो अपने आप को कोरोना वायरस के साथ रहने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। यही एक हल है कि जिससे कोरोना वायरस का फैलाव जो है उसे रोका जा सकता है। डॉक्टर्स की मदद करें, अपने जितने भी हुकूमती अरकान हैं उनकी मदद करें, जितने लोग वाकई में संजीदगी से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं उनकी मदद करें, जितने लोग साहिब इस्तात हैं, इतनी इतनी हैसियत रखते हैं कि वो इस तरह के मौक़ों पर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें और लोगों की मदद कर सकें, वो जारी रखें। अपने अपने आप को टेक्नोलॉजी का यूज़ टू बनाएँ, क्योंकि अब हमें अब एहसास हो रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी से कितने दूर थे। हम लोग जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम लोग उससे दूर थे। हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जो है, उसको किस तरह से लेकर चलना है। तो इन चीज़ों को अपनी मामूल का हिस्सा बना लेना चाहिए हमें, और हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अपनाते हुए आगे आने वाली खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी नागहानी आफत के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें, ताकि खुदा न खास्ता कल को ऐसा कुछ भी हो तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, इंडिविजुअली भी और एक हुकूमती सतह पर भी। तो मेरा तो यही ओपिनियन था कि हमें अपने आप को कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और अपनी रूटीन्स को इस तरह से मोल्ड कर लेना चाहिए कि हम कोरोना वायरस की जो हकीकत है उससे इनकार भी ना करें, उसकी संगीनी को भी समझें, लेकिन अपने मामूलात ज़िंदगी जो हैं उनको भी जारी रखें। तो अब मेरा यही मशवरा होगा आप सबको कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते रहें, अपने एसओपीज़ को फ़ॉलो करें और अपने आप को जितना हो सके घरों में महदूद करें और अपने आप को भी बचाएँ, साथ-साथ दूसरों को भी बचाएँ। सो लेट्स जस्ट ट्राई लिविंग विद कोरोना वायरस। जितने भी पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, उनको स्टिग्मेटाइज़ ना करें, उनको बिल्कुल ही आइसोलेट ना कर दें, उनको रिकवर करने में उनकी मदद करें। और भी तो बीमारियाँ होती हैं, हम लोग उन पेशेंट्स को देखने जाते हैं। हाँ, हम लोग देख नहीं सकते पेशेंट्स को, ज़्यादा देर उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें इस चीज़ के लिए। हम लोग बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे सर्फ कर देते हैं, जो कि हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बनती है। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ ना करें, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर ना पेश करें, बल्कि इसके साथ रहने की आदत डालें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें सब लोग, अपने आप को अवेयर रखें, वेल इक्विप्ड रखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, उनका मुज़ाहरा करते रहें। थैंक यू।